dit sê net, as ons 'n ewewig het, if we have an equilibrium, what is an equilibrium again? That is where we have a closed system, 'n geslote stelsel. So equilibrium is op die vorige bladsy van die presentation. We have a closed system. We have a reversible reaction, 'n omkeerbare reaksie. And the reaction will happen, die reaksie gaan plaasvind, and at a certain point, by 'n sekere stadium, the rate, the tempo, the rate of the forward reaction is equal to the rate of the reverse reaction. Die tempo van die voorwaartse reaksie is dieselfde as die tempo van die terugwaartse reaksie. So dit gebeur teen dieselfde spoed. It does not mean the amount is the same. Dit beteken nie die hoeveelheid produkte en reaktante is dieselfde. It just means as you make products, you make reagents. Okay, so that is equilibrium. So it says that when we're at equilibrium in a closed system and we disturb that, ons versteur die ewewig. Okay, so jy matriek afskeid kom amper, matriek farewell is almost happening, and you go on a crash diet, and you disturb your equilibrium in your body. Okay, it was happy where it was, and now you disturb it. So what will happen is it will try to reinstate equilibrium. Ek gaan probeer om weer daai ewewig in plek te stel. Okay, by changing a few things. Okay, now, partykeer soos met 'n crash diet, is dit nie reg nie, it's not good if you do that. But in science, it is good because we want to make money. Ons wil geld maak. So ons wil die ewewig manipuleer. We want to manipulate equilibrium so that we can get more products. Okay. En ons gaan kyk nou na 4 maniere. We're going to look at 4 ways in which we're going to manipulate the equilibrium. Okay. So ek gaan weer lees. Le Chatelier se beginsel is die definisie. The definition is wanneer 'n ewewig in 'n geslote stelsel versteur word, sal die stelsel 'n nuwe ewewig instel deur die reaksie by die versteuring teenwerk te bevoordeel. Okay, so if we make it warmer, it will try to make it colder. If we increase the products, it would want to decrease the products. Okay, goed. So ons gaan na 4 maniere kyk. In die eerste een, en ek dink English learners, we have started with the first one, maar vir Afrikaans gaan ons. Die eerste ene is the effect of the concentration. Okay, now remember, concentration we can write in square brackets. Konsentrasie kan ons in hoekige hakies neerskryf. Okay, ons het gesê, we said, how do we calculate the Kc value? Wat is dit nou weer? Die Kc waarde, the Kc value is a ratio. It's 'n verhouding tussen die produkte, the products, and the reagents, die reaktante. Okay, so as ons dan nou kyk, the Kc value is the concentration of the products over the concentrations of the reagents. Okay, sommer net op 'n side note. What do we not fill into the Kc expression? Wat sit ons nie in die Kc uitdrukking nie, Enrico? Okay, hy het nie eenheid nie, die ja is Siska? Ja, if something is in a solid or in a pure liquid phase, they do not, hulle gaan nie in die Kc uitdrukking nie. Okay. Goed, it rings a bell. Okay, reg. Dan, so, hoe gaan ons die konsentrasie vergelyk? Now, when we look at the concentration, I want you to think of a seesaw. 'n wipplank. Okay? With a seesaw, when we're at equilibrium, dan is hy reguit. Wanneer ons by ewewig is, is hy reguit. Daar, ons kan eintlik 4 goeders doen, maar daar's 2 uitwerkings. If we increase the concentration of the products, as ons die konsentrasie van die produkte meer maak, dan gaan ons, nie produkte nie, reaktante, reagents, then our seesaw will go to the side of the reagents in our equation. Ons vergelyking wat ons neerskryf, dit plus dit is gelyk aan dit plus dit. So as ons konsentrasie van die reaktante meer maak, if we increase the concentration of our reagents, then our seesaw is off balance, off equilibrium, van ewewig af. So wat gaan hy wil doen? It will either want to make this less, go that way, or it will try to make this more. Swaarder hierdie.
And how does it do it? It uses dit gebruik van die reaktante, it uses the reagents to make more products. And our equilibrium is reinstated. Ons ewewig is weer ingestel. Okay, goed. So wat het ons hier gedoen? Ons het ons konsentrasie van ons reaktante meer gemaak. We did this. What did the reaction do back? It made more products. Okay, goed. So jy moet altyd dink met, as ons iets verander, if we change something, you must think, what did I do? And what does the reaction do back to counteract, om daar te elimineer? Okay, goed. So it says there, if we increase, toename, the concentration of the reactants, die reaktante, dan gaan die voorwaartse reaksie bevoordeel word. The forward reaction will be favored. How will it be favored? Because it uses reagents to make products. Dit gebruik reagente om produkte te maak. Okay? So that means the concentration of the products is increased. Die konsentrasie van die produkte word meer. Okay, and we say the forward reaction is favored. So what happened? This, and then it used this to make more products, and the forward is favored. So wat doen hy terug? Okay, net ook 'n side note hierso. Konsentrasie is gelinkt met die hoeveelheid deeltjies. The number of particles. So if you hear concentration, you must think of the number of particles. Okay, so ons maak hom swaarder. Goed, wat ons nog kan doen, is we can increase the products. Ons kan die hoeveelheid produkte meer maak. So dan maak ons hierdie kant weer swaarder. Wat gaan die reaksie terug doen? What will the reaction do back? It will make more reagents. So die terugwaartse reaksie word bevoordeel. Okay? Ek wil sien hoe in die eksamen gaan julle so. Nee, you must do that. Goed, so hier word die terugwaartse reaksie bevoordeel. The reverse reaction is favored. Why? Because it uses, kom ons skryf Afrikaans, dit gebruik produkte om reagente te maak. It uses products to make reagents. That means the concentration of the reagents increases. Ja, doen. Okay. Goed. Dan sit vir ons daar die Kc waarde. Nou it says here a change in concentration, 'n verandering in konsentrasie gaan nie 'n verandering in die Kc waarde bring nie. Okay, now this seems a bit off, like waar kom hierdie nou vandaan? Hulle gaan vir jou sê of jy moet weet, you must know what changes can change the equilibrium, watter veranderinge kan die ewewig verander? Ons sê vir ewewig skuif na regs, die ewewig skuif na links, bla bla bla. En dan moet jy weet watter veranderinge kan die Kc waarde verander. Okay. Nou, daar's net een ding wat die Kc waarde kan verander. There's only one thing that can change the Kc value, and we're going to get to that. You must just know here, the change in concentration, 'n verandering in konsentrasie, gaan nie die Kc waarde verander nie. It does not change the Kc value. They will try to trick you. Hulle gaan jy probeer uitvang so met 'n multiple choice vraag of. So jy moet dit weet. Ek kan jou lang bewys gee, so as jy wil, kan jy vir my na dit kom vra, juffrou asseblief wys vir my. Hier sit ek so klein maar ingesit. Okay, om dit te probeer verduidelik, to just show you that if we look at this equation here, and this is our Kc expression, ons Kc uitdrukking, then if you look at the way they increase and decrease, dan bly die Kc waarde dieselfde. Okay. Jy hoef dit nie te bewys nie, you don't need to prove it, you just need to know that it doesn't affect the Kc value. Okay, terug na die boele daarbo. If we look at this equation, as ons na hierdie vergelyking kyk, dan kan ons sien dis 'n omkeerbare reaksie, is a reversible reaction. Check number 1. You can see they're all in the gas phase. Hulle is almal in die gasfase. So hulle almal kom in ons Kc uitdruk, hè? Okay. Nou sê hulle vir jou. Indien die reaksie in ewewig is,
en ons vermeerder die konsentrasie van die koolstofdioksied. Okay. Dan sê hulle die ewewig word versteur. Ja, check. So, we have this equation here, it was at equilibrium, and now, en toe maak ons hier die konsentrasie meer. Tjoep, so. Okay, dan gaan die ewewig, then the reaction will try to oppose that change. Hy gaan daai verandering wil teenwerk. Okay, hoe gaan hy dit doen? Hy wil weer hier kom. How does it go from here to here? It needs to use one of these things that we added more of. Hy moet gebruik dit wat ons meer van bygevoeg het, om meer produkte te maak. So waartoe gaan ons sê skuif die ewewig? Where will the equilibrium move to? To the right, na die regterkant. Okay. So jy sê nie, die ewewig skuif links, the equilibrium shifts to the left because this is what happened, nie? We did this, what does it do to oppose that change? Hy ewewig skuif na regs. Okay, wat doen nou met teen te werk? So we sê, ons sê hierso volgens die Chatelier se beginsel, sal die konsentrasie van die koolstofdioksied verlaag, so we added more of that, hy gaan hom wil minder maak. Ons het meer gemaak, hy wil minder maak. Hoe doen hy dit? Deur dit met waterstof te laat reageer. So we added more of this, so nou gebruik hy daai meer, en hy reageer met waterstof om meer produkte te maak. Dis al die produksie, that's the production of water and carbon monoxide will increase, en jy kan sê, dit wil sê, die ewewig skuif regs, equilibrium shifts to the right, or you can say the forward reaction is favored. Ja? Hoe weet jy na watter kant toe skuif dit? Okay, so ons het dit gedoen. Ja, maar wat wil hy doen om dit teen te werk? Ja, maar hoe weet ons dat hy links geskuif het? Okay, het jy die reaksie gevolg? Daar. Wat het ons meer gemaak? Lees. CO2. Waar is CO2? Sê met my. So, okay, ja. Okay, so jy werk met daai. Ja. Ja. Okay. Dan another way in which we can change the reaction, en nog 'n manier hoe ons die reaksie of die ewewig kan versteur, is hulle sê vir jou, as jy swaalsuur byvoeg. Now you must remember, in organic chemistry, organiese chemie, aan die begin van die jaar, het ek vir jou gesê, as jy hoor swaalsuur, if you hear sulfuric acid, what must you think of? Water. Nee? Do you remember that? Okay, so jy lees hierso swaalsuur, dadelik dink jy water, waar's water? Daar's water. Wat doen swaalsuur met water? What does a sulfuric acid do with water? It removes water. So sonder om eers verder te lees, en ek weet julle het wel gelees, maar kan jy genigtig. Sonder om verder te lees, kan jy klaar weet wat gebeur. We said you add sulfuric acid, jy sit swaalsuur by, sulfuric acid, water. What does it do with water? It removes it. Hy vreet hom weg. So what did we do if we add sulfuric acid to this? Jy gooi nou 'n paar druppels hierby. Wat gaan gebeur? Hy vreet water. It removes water. So we make the left hand side lighter, ligter. So woep, hierdie kant toe. That's what we did. Wat gaan hy wil doen om dit teen te werk? Hy wil water meer maak. So die ewewig skuif na regs. Okay. Goed, so dit sê hieronder, if we add sulfuric acid to the reaction, sit hom by die reaksie, dan verwyder hy water. Dus maak water minder. Hy sê nee, ek wil water weer terug hê. How do we get water back in the thing? Hy moet laat koolstofdioksied en waterstofgas met mekaar reageer om meer water te maak. So hierdie twee reageer met mekaar om meer water te maak. So hulle sê hierdie twee reageer to increase the water that is removed, om die opbrengs te verhoog, to increase the yield, or you can say the equilibrium shifts to the right, or you can say the forward reaction, die voorwaartse reaksie, word bevoordeel. The forward reaction is
favored. Ja. So hulle vir ons is in die eksamen 'n tipe van 'n multiple vraag gee waar hulle sê hierdie hele reaksie word heeltemal opgebruik en dan word hulle na H2SO4 dis wat dan vra hulle kan ons vra wat gaan dan die Hoe bedoel jy opgebruik? Een van die kante is heeltemal op, is klaar. Dan sit nie 'n ewewig nie. Ewewig is wanneer die voorwaarts gelyk is aan die terugwaarts. So dan moet, al is dit 'n klein bietjie, dan moet 'n bietjie van albei kante wees. OK. Ek wil seker maak ek het alles gesê wat ek wil sê. Ja. OK. Goed, dan die volgende ene is die temperatuur, the temperature. OK. Nou die temperatuur is 'n groot een. This is a big one that you need to understand. OK? So it says there, the change in temperature, temperatuur. Now, before you read, ons gaan werk met exo- en endotermiese reacties. You're going to work with exo- and endothermic reaction. Exothermic means it makes warm. Endothermisch beteken hy maak koud. Okay? Maar ons het gesê in 'n vorige bladsy, waar het ek hom gesê? Nie noodwendig nie, maar ja, waar het ek dit gesê? Ewewig. Is it maybe I said this here, I can't remember. Maar gaan ons net weer sê, if it's given to you like that, as ek jou so gegee word, en hulle gee vir jou die hitte van die reaksie, hier is groter as 0, the heat of the reaction is bigger than 0, that means it's endothermic. It means the forward reaction is endothermic. Okay? Omdat dit 'n omkeerbare reaksie is, because it's a reversible reaction, as die voorwaartse reaksie endothermic is, then the reverse reaction is exothermic. Dit wil sê albei is exothermic. If the forward reaction is endothermic, then the reverse reaction is exothermic. Dis baie belangrik om te onthou. Okay? Yes. Okay. Right, so dit is baie belangrik om te onthou. Jy moet dit verstaan. Okay? Then the second thing, I explained this at the beginning of this chapter. As jy gaan oefen, you run or you gym or you walk to class or whatever, en jy word warm, wat doen jou liggaam om daai versteuring en ewewig teen te werk? What do your body do? You sweat. Okay, what does sweat do? It cools it down. So as ons sê, we have a reaction, enige reaksie, nie noodwendig exo of endo. If we have any reaction and we heat it up, what will the reaction want to do? Cool down. As ons 'n reaksie koud maak, wat wil die reaksie doen om teen te werk? Warm maak. Okay. It doesn't necessarily mean an exothermic reaction you make warm. Hy maak homself warm. Jy kan hom dan nog warmer gaan maak. Okay, right. So just keep that in your head. So dit sê dan, if we increase the temperature, ons maak warm, then two things. If we increase the temperature, then the endothermic reaction will be favored. Okay, so if we make it warmer, it wants to make it colder. Nou, dit beteken nie, it does not necessarily mean the reverse is favored. Dit hang van die tipe reaksie af. It depends on the type of reaction. Is the forward endo or is the reverse endo? Okay, so net omdat dit endo is, beteken nie dis terug nie. Of vorentoe nie. Okay, so it says there, if we increase the temperature, the endo is favored. Die endo is bevoordeel. So dit sê vir jou, ewewig skuif na die endothermiese kant. The equilibrium shifts to the side that is the endothermic reaction. Okay. And ook. So that is the first thing I want you to know. The second thing. If you remember the previous chapter, die vorige hoofstuk het ons gekyk na die tempo van chemiese reaksies, rate of chemical
chemical reactions. Then we looked at how fast can we make reactions. Hoe vinnig kan ons reaksies maak? And one of the things we looked at, ons het gekyk na konsentrasie, katalysator, 'n poeier versus stukkies, bla 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 bla. And we said temperature is one thing. Ons het gesê hoe warmer jy dit maak, hoe vinniger reageer. Okay. So here they will try to trick you. As jy die temperatuur hoër maak, dan gebeur two things happen. Number one is the endo will be favored. Wat beteken dit? Dit beteken die endotermiese reaksie gaan jy meer produkte van maak. You will make more of the endothermic reactions products. Okay, so dit is bevoordeel gaan uit die hoeveelheid deeltjies. Maar because you increase the temperature, omdat jy hom warmer maak, gaan die tempo van albei reaksies verhoog. Die tempo hoe vinnig dit gebeur. How fast it will happen? Okay, both reactions will be favored. En as jy dit warmer maak, gaan jy meer van albei doen. You'll do faster both the forward and the reverse reaction. Okay. Goed. Dan as jy hom kouer maak, if you decrease the temperature, two things will happen. You make it colder. It says, no, I want to make it warmer again. Ek wil dit warmer maak. Wat doen jou liggaam in die winter as jy koud kry? Dit doen twee goeters. Number one is when you eat, it saves the food as fat. Because fat makes a nice layer around you to keep you warm, because fat isn't insulated. Daarom in die winter wil jy meer eet, sodat jy warmer bly. And if you don't give it more food, which we must do, then it burns up the fat to make you warmer. Okay, goed. So in die winter, wanneer ons so lekker eet, koekies eet en koffie drink en suiker, then it stores the food as fat to keep you warm. Okay, good. So when we make it colder, it says, no, I want to make it warmer. Daarom word die exothermiese reaksie bevoordeel. Okay, so whichever side is the exothermic side, that will be favored. But because we make it colder, so jy vat nou jou hele reaksie, jy het nou iets hier in 'n bakkie gedoen met 'n houer en jy sit hom in 'n ysbak. You put it in an ice bath. Okay? So you make it cold, it says, no, I want to make it warmer. Then the chemicals inside will start to boil. Hy gaan begin kook of wat ook al, want hy wil homself weer warmer maak. Okay, goed. So you can see there, it will start to boil. Maar die tempo, the rate will decrease van albei reacties. Of both reactions will decrease. Hoekom? Want dit is kouer. So reageer stadiger. Ja. Dit is nie 'n brein nie. Dit is net iets wat gebeur. Dit is hoe kan ek dit sê? Ja, dit is net iets wat gebeur. Dit is as jy oefen, dan klop jou hart vinniger. Verstaan, jou hart het nie 'n brein en hy sê vinniger nie. Dis wat gebeur. Jou brein beheer dit. Hoe kan ek dit nog verduidelik? Wat gebeur net in die lewe? Ja, nee, maar nie mense nie. Kom ons dink gou aan iets heeltemal anders. As water, as jy water gooi, dan loop hy onder toe. Want gravitasie trek hom af, maar daar's nie, verstaan soos hy het nie 'n brein en dink, ek moet nou afgaan. Verstaan, dis iets wat gebeur as gevolg van natuur. So dit gemaak is. Okay, then, very important, baie belangrik hierso. Okay, is die Kc waarde, the Kc expression. With a change in temperature, 'n verandering in temperatuur, sal die Kc waarde verander. So if you change the temperature, the Kc expression changes. Okay, because you don't add more of one thing, jy sit nie meer van nog iets en dan kry jy meer van iets anders, so hulle balanseer nie uit nie.
Okay, they don't cancel out. You just change the amount of products, so daar is 'n verandering in Kc-waarde. That is why when we do Kc expressions, wanneer jy Kc uitdrukkings bereken, dan gaan hulle vir jou dit gee by 'n spesifieke temperatuur. So if you look at the previous examples, you'll see here it says blah 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 blah, and equilibrium is reached at 450 degrees Celsius. So daai is 'n baie belangrike gedeelte. That's a very important part of the thing, because if you change the temperature, then the Kc expression that we've calculated will change as well. So the Kc value that you calculate is at a specific temperature. As jy die temperatuur verander, dan gaan die hoeveelheid verander. Okay. Ja. Hoe gaan het verander as hulle 'n eksamen van sou voorbeeld gee en hulle sê byvoorbeeld jy het dit nou gaan uitwerk en dan gee hulle vir volgende sinnetjie nou word die temperatuur verander van 450 is daai. Ek weet wat julle gaan vra voordat julle nog vra. Okay. Goed. So, for temperature, we must look at the two different type of reactions. Ons moet kyk na exothermiese reaksies en endothermiese reaksies. Okay. So let's first look at an exothermic reaction. For an exothermic reaction, the change in heat is smaller than 0. So die change in heat, verandering in hitte, enthalpie, maar dis die ou term reaksie hitte, dankie. Reaction heat or heat of the reaction. Reaksie hitte van 'n reaksie is negatief. It is negative. What does that mean? It means more energy is given, of meer energie word afgegee as vrygestel. Okay. So, kom ons lees en dan verduidelik ek. Ek sê, as die reaksie verhit word. Okay. So, ons het 'n reaksie wat warm maak. Die voorwaartse reaksie maak warm. Nou sê dit, as die reaksie verhit word, nog warmer gemaak word, what will the reaction want to do? Make it cold again. Hy wil hom weer koud maak. Maar die voorwaartse reaksie is exothermies. Maar hy wil hom koud maak. The forward reaction is exothermic, but it wants to make it colder. Which reaction will be favored? Forward or reverse? Vorentoe maak warm. Ons maak dit nog warmer. We make it even more warmer. It wants to make it colder. Hoe maak hy hom kouer? Die terugwaartse reaksie. Endothermisch. Okay, so it says there, as die reaksie verhit word, sal die opbrengs van die produkte afneem. The amount of products will decrease. Why? Because the forward is exo, we make it warmer, so it wants to favor the endo. The endo is the reverse. So gebruik van die produkte om die reaktante te maak. Okay, so there's a lot of thought that needs to go into that. Okay, and that is why, because we use the products to make reagents, produkte word minder, so our Kc expression decreases. Ons Kc uitdrukking neem af. Okay, so ek wil hier highlight, if we heat it, then the yield of the products will decrease. Okay, nou daar wil ek 'n paar goeders byvoeg. Hoekom gaan hy afneem? Want if the temperature increases, as jy die temperatuur meer maak, dan gaan die endo bevoordeel word. The endothermic reaction will be favored. So you increase the temperature, the endo will be favored. The reverse will be favored. And in this reaction, the endo is the reverse reaction. Die endo is die terugwaartse reaksie. Jy wil sê in daai reaksie, so dis nie altyd so. Nee, in hierdie ene. Okay, so gaan we sê, in this whole reaction, it is an exothermic reaction.
Okay? Wat beteken dit? Dit beteken die voorwaartse reaksie, the forward reaction is exothermic, exothermisch. So you can start with that. You can say, goed, die voorwaartse reaksie is exothermisch. If we increase the temperature, the endo is favored. Hoekom? Dit is Le Chatelier's beginsel. If we make it warmer, it wants to make it colder. Hoe maak hy hom kouer? By favoring the reverse reaction. Okay? Goed, en dit beteken the more reagents will be made. Meer reagente sal gemaak word, of die produkte word minder, die produkte word gebruik, of die konsentrasie van die reagente neem toe, of die konsentrasie van die produkte neem af. There's a lot of ways to write that, and thus the Kc value will decrease. Okay, so is baie maniere hoe jy daarna kan kyk. Goed. If we look at the opposite, as ons na die teenoorgestelde kyk, dan sien ons hier, as die reaksie afgekoel word, if we make it colder, the reaction, it says, no, I want to make it warmer. How does it make it warmer? Hy bevoordeel die exothermiese kant. Wat se kant is die exothermiese kant? Voorwaarts. So hy maak meer produkte, it makes more products. So the Kc value increases. Goed, so die opbrengs sal toeneem, van die produkte sal toeneem. And the Kc value increases. This one decreases. Okay, so ons kan hier om ook neer gaan skryf. We can explain this as well. Weer eens, we can say the forward reaction is exothermic. Die voorwaartse reaksie is exothermisch. That will be given to us in this reaction. Okay, so that is just stating the obvious. Dan, wat het ons gedoen? We decreased the temperature. Ons het die temperatuur laat afneem. Wat gaan die reaksie wil terugdoen? Hy gesê, nee, ek wil dit warmer maak. You made it colder, it wants to heat it up. Hoe maak hy hom warmer? Bevoordeel die exo. So die exothermiese reaksie word bevoordeel. The exothermic reaction is favored. Which side is the exothermic reaction? The forward reaction. So we can say the forward reaction, die voorwaartse reaksie word, there I'm mixing it, is favored. Of die exo word bevoordeel. Forward is exo, forward is favored. Or exo is favored. Dat woord favored is belangrik. Ja. Goed, so dit wil sê meer produkte word gemaak. Of you can say the concentration of the products increases. Or you can also say equilibrium shifts to the right. Ewewig skuif na regs. And that is why the Kc expression increases. Okay, so kom ons kyk hoe lyk 'n vraag. Ek nou hierdie vraag, I made it shorter, it was a longer question. It says there we have an equation, ons het 'n vergelyking waar jy stikstof het met waterstofgas en dit gee vir jou ammoniak. This process is called the Haber process, die Haber process. It's one of the processes that you should know, but luckily this chapter was removed from your syllabus for this year. But I think they'll still expect you to know the name, the Haber process. Okay, and the Haber process is
exothermic, the forward one. So dit sê vir jou, die voorwaartse reaksie is exothermies. Okay. Jy moet hulle hierdie hele ding uithaal. Nee. Ek het nog nie vir julle dit uitgedeel wat hulle uitgehaal het nie. Okay, right. So what they give you there is they give you 2 Phsc expressions en hulle wil weet hoekom lyk dit so. Okay, dit was 'n lang uitgetikte vraag. They give you 2 Phsc expressions at different temperatures, by verskillende temperature, en jy kry dan verskillende waardes en hulle wil weet hoekom. Hoekom? Why when you went from 635 Kelvin to 1000, hoekom jy die temperatuur meer gemaak het die Phsc uitdrukking net minder of meer geword? Minder. So hulle wil weet, hoekom jy dit gedoen het dit gebeur. Okay, right. So, we must look at a few things. We must, number 1, look at, is this an endo or an exothermic reaction? Okay, exothermic. And then you must look at what did we change. Okay, so you can see albei, so at both of these ones, we looked, the first bullet was, is it exo or endo? And then we looked at what did we change? Wat het ons verander? Okay, and then we'll go on from there. Okay, goed. So, ons kan sê, bullet nummer 1, ek gaan net bietjie inzoom. We can say, the Haber process forward reaction is exothermic. Die Haber proses, die voorwaartse reaksie is exothermies. Okay. Volgende bullet sê ons, wat het ons verander? Let's say we go from A to B. Want anders is dit nou net moeilik om te vergelyk. Scenario A to scenario B. Goed, so ons gaan sê van A tot B, from A to B, what did we change? We increased the temperature. Van A tot B is die temperatuur verhoog. From A to B, the temperature is increased. No. Here we wrote it down very short. But in the eindexam, in die eindexamen moet jy dit mooi netjies in 'n lang sin uitskryf. Okay. So jy gaan sê bullet nommer 3. Altyd bullet nommer 3 is altyd daai lang bullet. More energy we need to bla 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 bla. Wat ook al. Hier gaan hy wees. Volgens, ek gaan hom in Engels en Afrikaans skryf, okay? Volgens Le Chatelier se beginsel. Let's know by lekker nodig ek 1 2 3. Okay, English, I'm going to make yours a star. According to Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. Principle like that, nee. Ja. Volgens Le Chatelier's beginsel sal die reaksie wat die versteuring teenwerk bevoordeel word. Okay. So, according to Le Chatelier's principle, the reaction that opposes the disturbance. Afrikaanse kinders, julle moenie lag ek. Ek sien hoe spel julle dit. Disturbance
will be favored. Okay, goed. So daai sin is baie belangrik. Okay? This is like saying Le Chatelier's definition, but in your own words inside the explanation. So dan sê goed, volgens Le Chatelier gaan die reaksie by die versteuring teenwerk bevoordeel word. So if we make it warmer, it wants to make it colder. So according to Le Chatelier's principle, the reaction that opposes the disturbance will be favored. If we make it warmer, it wants to make it colder. Okay, so daai sinnetjie is baie belangrik. Jy gaan hom altyd net so neerskryf. You can always write it down just like that. But now specific, which one will be favored? We made it warmer, so it will try to make it colder. So jy gaan dit sê. Jy gaan sê, dus sal endo bevoordeel word. Dit sal endo bevoordeel word. Thus the endo will be favored. Okay. Goed, nou in hierdie reaksie, watter een is die endotermiese reaksie? We said the forward is exo, so dis gaan die terugwaartse reaksie bevoordeel word. Dus sal terugwaarts reaksie bevoordeel word. Ek gaan nie genoeg plek hê nie. Ja, gaan hy gee saam. Dit sal die terugwaartse reaksie bevoordeel word. Wat wil ons nou weer sê? Ek weet, julle het lankal ophou fokus. Waarvoor kyk ons nie? Ons het gesê, goed, that changed. We did that, ons het dit gedoen. That was the effect. Daar is die effect. Hoekom is dit die effect? How did we get to that? We see the Kc value, die Kc waarde het minder geword. Hoe kan 'n Kc waarde minder word? How can the Kc value become less? If we make less products, as die produkte minder word. Okay, so as die terugwaartse reaksie bevoordeel word, dan beteken dit die konsentrasie van die produkte neem af. The concentration of the products decrease. That is why the Kc expression decreases. Okay, so Engelse mense, thus the endo is favored. Thus the reverse reaction is favored. That means the concentration of the products decrease. That means the Kc expression decrease. Okay. So jy kan sien jy gaan lekker baie skryf. You're going to write a lot. Okay? En jy moet kop hou. Any questions there? Enige vrae daar? Ja. 4 punte, 5 punte, 3 punte. Dit hang af hoe baie inligting hulle jou gee. Okay, so as hulle vir jou sê net die voorwaartse reaksie word bevoordeel, hoekom? Dan elimineer hulle klaar hierdie punt. Verstaan? As hulle vir jou klaar die eindding gee, dan gaan dit net 2 of 3 punte tel. So dan. Okay. Goed. Volgende, if we look at an endothermic reaction. So we looked at an exothermic reaction. Now if we look at an endothermic reaction, so the enthalpy is greater than 0. Die enthalpy is groter as 0, of die reaksie hitte is groter as 0. Dit beteken hy neem meer energie in as wat hy uitgee. Nou sê hy, as ons die reaksie warmer maak, if we increase the temperature, it says no, we want to make it colder. Hoe maak hy dit kouer? Hy bevoordeel die die endotermiese reaksie. En dit in hierdie geval gaan nie voorwaartse reaksie wees. In this case it will be the forward reaction, so it will make more products, so the Kc value will increase. Okay. So opbrengs sal verhoog.
so the Kc expression will be increased. Dit is net die teenoorgestelde van die Net die teenoorgestelde. If we decrease the temperature, as ons dit kouer maak, sê hy nie en hy wil dit warmer maak. How does it make it warmer? It favors the exothermic reaction. Nie die reaksie gaan die terugwaartse reaksie wees. So it uses the products to make more reagents. So die produkte neem af. So die Kc waarde neem af. So die opbrengs van die produkte neem af. So the Kc expression decreases. Okay. Goed. So, hier is 'n reaksie. Here's a reaction that I said you should know. Ek het daaroor gepraat. Ek het gesê we can't do this reaction because it is dangerous, it is poisonous. Okay, you remember that? Ja. I showed you a video regarding this reaction. Ek het 'n video gewys of hy het gepraat daaroor. Dit gesê die breingas en die kleurlose gas en die verduideliking. Anyway. Ja? Good, so we have the colorless gas and we have the brown gas. Now, they will always tell you which one is brown and which one is colorless. Ons gaan ook 'n voorbeeld vandag hieroor doen. We're going to do an exam question where they use this one. En as jy ou eksamen vraestelle gaan deurwerk, then you'll see they use this equation a lot. Baie. Okay. Then they give you that. That part tells you the enthalpy or the heat of the reaction is greater than 0, is groter as 0. So dit beteken die voorwaartse reaksie voorwaartse reaksie is endothermic. The forward reaction is endothermic. Okay. Now I see my question disappeared. So die vraag daar is, the question there is how will the Kc value change if the temperature is increased? Hoe sal die Kc waarde verander as die temperatuur toeneem? Okay, so voordat ek gaan antwoord, wil ek hê jy moet gou sit en dink by jouself. Wat dink jy gaan met die Kc waarde gebeur? So I don't want you to chat to anyone. I want you to, in your brain, think what will happen to the Kc value. A reward is a cappuccino. Julle gaan dit gaan hierdie ding. Right, so vir 'n cappuccino, wie wil probeer om die antwoord te gee? Natasha. Hoekom? Want omdat dit moet kompenseer vir die produkte wat dit moet kouer word, juffrou. Die produkte minder gemaak. Dit werk, kan ek met jou deel hierdie cappuccino? Geef my mooi daai punte. Wil jy probeer of gee jy jou cappuccino op? Volgens Lisa se beginsel sal die reaksie van die versteuring teenwerk byvoorbeeld word, juffrou. So, daarom sal die eksotermiese reaksie nie bevoorbeeld word nie, Ja, gone. Siska? Die reaksie, voorwaartse reaksie is 'n endotermiese reaksie en as dit warmer word, sal die reaksie wil afkoel. So die endotermiese sal afkoel sal bevoordeel word van die gas sal vermeerder die Mooi. Vir Engels kan jy nog 'n pakkie kry. Right. So,
if the forward reaction is endothermic. If we increase the temperature, it says no, it wants to decrease the temperature. How? By favoring the endothermic. The forward is endothermic, so it will favor the forward reaction. So more products will be made, so the Kc value will increase. Okay, so kom ons gaan skryf hom neer. Right, so the first bullet is stating the obvious. Die voorwaartse reaksie is endotermies. Volgende bullet point, the next bullet point is what did we do? The temperature was increased. Okay, en nou daai langsin. Volgens Le Chatelier se beginsel according to Le Chatelier's principle, the reaction opposes met die oor. Juffrou moet vaskryf om weet iemand wat daar staan. Ek probeer my bes. En jy sien ek skryf baie lelik nie. Ek skryf eintlik nie so in die regte lewe nie. Ek kan die opposes servants will be favored. Okay, volgens Le Chatelier sal die beginsel, sal die reaksie waar die versteuring teenwerk bevoordeel word. Okay, so now we say that, ons sê dit, but we want to be specific for this reaction. Ons wil spesifiek wees vir hierdie reaksie. Dus sal die endothermiese thus the endothermic reaction will be favored. Okay, so jy sê daar Le Chatelier se ding en dan maak jy dit spesifiek vir hierdie reaksie. Okay, thus the endothermic reaction will be favored. Watter een is die endothermiese reaksie? Die voorwaartse reaksie. So jy sê dit. Dit klink asof jy dieselfde ding oor en oor sê, but you say thus the forward reaction will be favored. Wat beteken dit? Thus the concentration of the producte neem toe. Dit wil sê die Kc waarde neem toe. Die verskil tussen die twee is maar net dat jou produkte in die eksotermiese reaksie neem af en die konsentrasie van die produkte neem af. Ja. Okay. Another way in which you can write that last bullet. Nog 'n manier hoe jy daai laaste bullet kan neerskryf. Okay? Because they can say, instead of asking what happens to the Kc value, wat gebeur met die Kc waarde, kan jy sê waartoe verskuif die ewewig? To which side will the equilibrium shift? Okay, so instead of asking the Kc value, kan hulle vir jou vra waartoe skuif die ewewig? So hier gaan jy net sê, oh, the forward reaction is favored. So dit beteken die ewewig skuif na regs. You can say the equilibrium shifts to the right. Ons gaan oor 15 minute 'n breek neem, hoor? The equilibrium shifts to the right. Ewewig skuif na regs. So en dan kan jy sê, dit wil sê die konsentrasie van die produkte of the products increase. Okay. So I can either ask the Kc or the equilibrium. Reg. Dan die effek van druk, the effect of pressure. Now pressure has only an effect
if we work with gases, gasse. Okay. So, jy het gesien hierso, when we worked with concentration, I went like this. When we worked with temperature, I went like this. En as ons met druk werk, we work with pressure gasse, gaan ek so werk. Okay, ja, mooi. Okay, because pressure is linked, druk word gelink met volume. Okay, daar is baie belangrik dat jy daai twee onthou. Pressure is linked with volume, the size of the container. Maak as jy hou groter of kleiner. Okay, now we say there, if we increase the pressure, as ons die druk meer maak, what do we do with the volume? Wat doen ons met die volume? Die volume neem, maak kleiner. Ag, nou nie konsentrasie sê. The volume decreases. Okay, so we make the container smaller. Dan sê daar ding nee, ek wil nie, dit vat te veel plek op. Okay? It is like when you I don't know if you guys do this, but if I sit in a car with a lot of people, then I remove my jackets and everything. Ek wil net voel ek het bietjie plek om te move. Right? So the same thing. It changes itself, it morphs itself, it rearranges itself so that it takes up less space. So if you make the space smaller, it says no, ek wil ook minder plek opvat. Okay. And to take up less space, we look at the moles. Okay. Die hoeveelheid mol. So jy kan sien hulle sê the reaction that has this lowest amount of mole of gas will be favored. Sal bevoordeel word. Okay? So sê nou maar ons kyk na die Haber proses, the Haber process. We have nitrogen gas plus 3 hydrogen gases gives you 2 ammonia molecules. Stikstofgas en 3 waterstofgasdeeltjies gee vir jou 2 ammoniak molecules. So if you compare the mole of gas, alles is gasse, then on the left-hand side you have 4 moles of gas, versus on the right-hand side you have 2 moles of gas. Hierdie is 1 plus 3, geef jou 4, en hierdie is 2. So, for that specific reaction, vir hierdie spesifieke reaksie, as ons die druk meer maak, if we increase the pressure, meaning if we decrease the volume, which side will be favored? The right-hand side. Die regterkant. Kom, ons maak hom kleiner, so it wants to shift to the side that takes up less space, the right-hand side. Okay. Onthou, you might think, ja, maar juffrou, hierdie is meer molecule of 'n groter molecule, it's a bigger molecule than this side. Okay? But gas molecules are as far away from each other as possible. So this is more molecules that wants to be as far away from each other. Alhoewel it needs net to be. So don't look at the size, die grootte van die molekules. Kyk net na die hoeveelheid mol. Okay, then if we decrease the pressure, that means the volume is increased, die volume neem toe. Then the reaction that has the highest mole of gas will be favored. En hier het ek gesê, jy moet dink aan juffrou Skeepers. And Skeepers that if you give her a bigger house, she will fill it with stuff. Okay. Right. Then here again, the Phsc expression does not change. The enigste, the only thing that can change the Phsc expression is the temperature, die temperatuur, waarna ons net gekyk het. Okay. Dan gee ek vir jou 'n paar tips hieronder. Dit sê, pressure is only in play when it has gases. Okay? So net waar jy gasse het. And number 2, where the volume of the left-hand side differs from the volume on the right-hand side. So daai is nommer 2. So
So hulle gaan jou hier ook probeer uitvang. Hoe gaan hulle jou hier probeer uitvang? As jy kyk na 'n reaksie, we've done the reaction in a previous example, where we have carbon dioxide plus hydrogen gas gives you water plus carbon monoxide. Okay? Dan sien jy hierdie reaksie het eweveel mol aan albei kant. On the left hand side there's 2 mol and on the right hand side there's 2 mol. So if you decrease the volume or increase the volume or whatever, there will be no effect. Daar gaan geen verskil wees nie. Die ewewig gaan nie links of regs skuif nie. Hoekom? Want die volume of die mol is dieselfde. So that's the way they will try to trick you. Hulle gaan jou probeer uitvang. Okay. Is dit altyd met enige reaksie waar die druk nie invloed op die ewewig nie? Wanneer die mol dieselfde is. Ja. Okay, dan as die druk verhoog word in 'n stelsel, if the pressure increases, it wants to favor the side that decreases the pressure. Okay, so that's the Chatelier's principle. If you increase the pressure, it wants to favor the side that decreases the pressure. En dan weer eens die Kc-waarde verander nie. Okay. So hier is vir jou net weer eens 'n voorbeeld. Jy kan sien ons het die Haber proses, we have the Haber proses. Hier wat jy die hoeveelheid deeltjies het en dan die hoeveelheid deeltjies 4 teenoor 2. Okay, en hulle sê so vir jou, as die druk van die stelsel verhoog word, so if we increase the pressure, en jy daar sien dat die houer die druk neem toe, volume is kleiner. Dan dink jy die ding is gebreek? Hy's aan. Sal nou uitgeet. There we go. Okay. Dan sal dit kompenseer. Compensate the reaction by doing what? So we increase the pressure, decreasing the volume. Which side will be favored? The side with the least amount of moles. So the forward reaction will be favored. Die voorwaartse reaksie sal bevoordeel word. Dit sal meer ammoniak gevorm word. So dis wat hier kom. Daar gaan meer ammoniak vervaardig word en in die drukte verlaag. Okay, we look at this reaction here again. Sê goed, ons het die bruin gas wat die kleurlose gas maak, the brown gas making the colorless gas. You can see our ratio there is 2 to 1, 2 tot 1. And they love to ask this one with pressure. Love, love, love. So goed. Let's say we decrease the volume. Maak die volume minder. That is like increasing the pressure. Maak die volume minder. Which side will be favored? The side with the smallest amount of moles. Watter kant is dit die voorwaartse reaksie? Wat gaan meer gemaak word? Die kleurlose gas. The colorless gas will be made more of. So, what will you see? Hulle kan vir jou vra in eksamen. What do you observe? Observe. Wat is observe in Afrikaans? Waarneem. Remember, observe, waarneem is something you can see or feel or smell. You don't see more of these molecules being made. You see the container changes, it becomes colorless. Or you see or you observe it heats up the container. Or you observe that there's a weird or a potent or a funny smell of wat ook al. Okay, goed. So kan vir jou vra, wat neem jy waar? Wat sien jy? When you decrease the volume? Ek het die verkeerde kant om gesê, nee? Nee, vermindering in volume, ja. The pressure is increased. What do you see? You see the container, the gas inside the container becomes colorless. Why?
Because when you increase the pressure, it goes to the side with the smallest amount of moles, thus is the forward reaction, thus more of the products will be made, blah 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 blah. Yeah. Okay. Then another way in which you can change the pressure, nog 'n manier hoe jy die druk kan verlaag of verhoog, is by adding an inert gas, 'n gas wat nie reageer nie, 'n onreaktiewe gas. 'n Gas wat net plek vat. Okay? It is like I don't like a lot of kids in my class, so I am just going to put some huge boxes here. So that there's not enough space for more kids in the class. Okay. You understand what I can do? So you add something that don't react, don't check what, it just takes up space. Okay. And that type of gas, or something you can add, is most of the time a noble gas that does not react. Okay, so we can also increase the pressure by adding a noble gas that does not react. By adding a gas. And it will have the same effect. It will make the space less. As jy nog 'n gas insit, dan maak hy die plek minder. So it's like increasing the pressure. Maak die druk meer. Okay. And then lastly, the effect of a catalyst, die effek van 'n katalysator. Al wat 'n katalysator doen, the only thing that a catalyst does, it increases the rate of the reaction. That is the previous chapter. It increases the rate. Dit verhoog die tempo van die voorwaartse en die terugwaartse reaksie. So it increases the rate of the reaction, so the equilibrium is reached faster. Die ewewig word vinniger bereik. Time is money. But a catalyst will have no effect on the concentration or the amount of the products or whatever is produced. Ja. Okay, goed, tot graad 12. Ons gaan gou hoe lank 'n breek neem? 20 minute? Ja. Kom ons sê 20 minute breek.